A love story. Salty coffee. Read and listen. Salty coffee. A boy met her girlfriend in his party. She was so outstanding that many guys chasing after her, while he was so normal that nobody paid attention to him. Kopi asin. Seorang pemuda bertemu dengan salah satu teman perempuannya di sebuah pesta. Gadis itu begitu luar biasa sehingga banyak pria mengejarnya, sementara dia begitu normal sehingga tidak ada yang memperhatikannya. At the end of the party, he invited her to have coffee with him. She was surprised, but due to being polite, she accepted the request. They sat in a nice coffee shop. He was too nervous to say anything. She felt uncomfortable. She said to herself, "Please let me go home." Di akhir pesta, dia mengundangnya untuk minum kopi dengannya. Dia terkejut, tetapi karena bersikap sopan, dia menerima permintaan itu. Mereka duduk di sebuah kedai kopi yang bagus. Dia terlalu gugup untuk mengatakan apa-apa. Dia merasa tidak nyaman. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Tolong biarkan aku pulang." Suddenly the boy asked the waiter, "Would you please give me some salt? I would like to put it on my coffee." She stared at him, so strange. His face turned red, but still, he put the salt in his coffee and drank it. She asked him curiously, "Why you have this hobby?" Tiba-tiba pemuda itu bertanya kepada pelayan, "Tolong beri saya garam. Saya ingin menaruhnya di kopi saya." Dia menatapnya, sangat aneh. Wajahnya memerah, tapi tetap saja, dia memasukkan garam ke kopinya dan meminumnya. Dia bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu memiliki hobi ini?" He replied, "When I was a little boy, I was living near the sea. I like playing in the sea, and I could feel the taste of the sea, just like the taste of the salty coffee. Now every time I have the salty coffee, I always think of my childhood, think of my hometown. I miss my hometown so much. I miss my parents who are still living there." While saying, tears filled his eyes. She was deeply touched. That's his true feeling, from the bottom of his heart. Dia menjawab, "Ketika saya masih kecil, saya tinggal di dekat laut, saya suka bermain di laut, dan saya bisa merasakan rasa laut, seperti rasa kopi asin. Sekarang setiap kali saya memiliki kopi asin, aku selalu memikirkan masa kecilku, memikirkan kota asalku. Aku sangat merindukan kota asalku, aku sangat merindukan orang tuaku yang masih tinggal di sana," sambil mengatakan air mata memenuhi matanya. Dia sangat tersentuh. Itulah perasaan sejatinya, dari lubuk hatinya. A man who tell out his homesickness, he must be a man who loves home, cares and has responsibility of home. Then she also started to speak about her faraway hometown, her childhood, family and all. That was really nice talk, and also a beautiful beginning of their love story. Seorang pria yang menceritakan kerinduan pada tempat asalnya, dia pasti seorang pria yang mencintai rumah, peduli dan memiliki tanggung jawab di rumah. Kemudian dia juga mulai berbicara tentang kota asalnya yang jauh, masa kecilnya, keluarga dan semua. Itu adalah pembicaraan yang sangat menyenangkan, dan juga awal yang indah dari kisah cinta mereka. They continued to see each other. She found that actually he was a man who meets all her demands. He had tolerance, kind heart, warm and cheerful. He was such a good person, but she almost missed him. Thanks to his salty coffee. Mereka terus saling bertemu.
Dia menemukan bahwa sebenarnya dia adalah pria yang memenuhi semua tuntutannya. Dia memiliki toleransi, baik hati, hangat dan ceria. Dia adalah orang yang baik tetapi dia hampir melewatkannya. Terima kasih kopi asin. Then they got married and living the happy life, and every time she made coffee for him, she put some salt in the coffee, as she knew that's the way he liked it. Kemudian mereka menikah dan menjalani kehidupan yang bahagia, dan setiap kali dia membuat kopi untuknya, dia memasukkan garam ke dalam kopi, karena dia tahu itulah cara dia menyukainya. After 40 years suddenly the man passed away, and left her a letter, in which said, Setelah 40 tahun tiba-tiba lelaki itu meninggal, dan meninggalkannya sepucuk surat yang berbunyi, My dearest wife, please forgive me, forgive my whole lie which I told you. This was my only lie I said to you, the salty coffee. Istriku tersayang, tolong maafkan aku, maafkan seluruh kebohonganku yang kukatakan padamu. Ini satu-satunya kebohongan yang kukatakan padamu, kopi asin. Remember the first time we met? I was so nervous at that time. Actually I wanted some sugar but I said salt. It was hard for me to change, so I just went ahead. I never thought that could be the beginning of our love story. I tried to tell you the truth many times in my life, but I was too afraid to do that, as I promised not to lie to you for anything in our married life. Pertama kali kita bertemu. Saya sangat gugup pada waktu itu. Sebenarnya saya ingin gula tetapi saya katakan garam. Sulit bagi saya untuk berubah, jadi saya langsung saja. Saya tidak pernah berpikir itu bisa menjadi awal dari cinta kita. Saya mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya berulang kali dalam hidup saya, tetapi saya terlalu takut untuk melakukan itu, karena saya berjanji untuk tidak berbohong kepadamu untuk apapun dalam kehidupan pernikahan kita. Now I'm dying, I am afraid of nothing, so I tell you the truth. I don't like salty coffee, what a strange and bad taste. But I had the salty coffee for my whole life. Since I love you, I never feel sorry for anything I do for you. Sekarang aku sekarat, aku tidak takut pada apapun, jadi aku mengatakan yang sebenarnya, aku tidak suka kopi asin, rasanya aneh dan tidak enak. Tapi aku punya kopi asin sepanjang hidupku. Karena aku mencintaimu, aku tidak pernah merasa menyesal atas apapun yang aku lakukan untukmu. Having you with me is the biggest happiness for my whole life. If I can live for the second time, I still want to know you and have you in my life, even though I have to drink the salty coffee for my whole life. Memilikimu adalah kebahagiaan terbesar sepanjang hidup saya, jika saya bisa hidup untuk kedua kalinya. Saya masih ingin mengenalmu dan memilikimu dalam hidup saya, meskipun saya harus minum kopi asin sepanjang hidup saya. As she finished reading the letter totally wet because of her tears. And someday, someone asked her, "What's the taste of salty coffee?" And she replied, "It's very sweet." Ketika dia selesai membaca surat itu benar-benar basah karena air matanya. Dan suatu hari, seseorang bertanya padanya, "Apa rasa kopi asin?" Dan dia menjawab, "Ini sangat manis." Don't forget, like, subscribe, and share.